তো ধনী মানুহবিলাকে ছামাৰ ভেকেশ্যনত যায় গ্ৰীণলেণ্ড, ফিনলেণ্ড, ইংলেণ্ড। তো আমাৰ ইমান বাজেট নাই, চ' আমি যাই আছোঁ গ্ৰাছলেণ্ড। আমাৰ পৰা অলমষ্ট 60-70 কিলোমিটাৰমান দূৰত। जिंदगी ने की है कैसी साजिशें, पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें, मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची। ফাইনেলি 2 ঘণ্টা জাৰ্ণিৰ পিছত আমি আহি পালোঁ গ্ৰাছলেণ্ড। তো এইটোৱে গ্ৰাছলেণ্ড। कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा, ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब, ये फितूर मेरा रहमत तेरी, ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा नसीब, ये फितूर मेरा चाहत तेरी।